Uy, tita. Ada chismis. Ano di chismis? Di ba sakit ulo ni mamang? Abi nagsakit ulo ni mamang mo. Ngamin kakabembang niya. Kababembang. Kakabembang na. Hindi na yung kababembang. Pasanuti ko Kasi na. kakabembang. Bembang! 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 Duha na ni Papa. Oh, kis ma'am. Nagkunang kanyam. Sino lagi ba kanyam? Siya. Sika, api ang mo. Ay, babae. Loko na to eh. Oh, babae. Loko niya. Kababembang ka no. Niya pamuti kaya nasawan ti bembang. Suda mo ti bembang. Oh. Bembang. Bembang. Exercise ti mamang medjay. Haan. Aman. Haan. Babayan guys. Bye-bye. Babay mga guys. Panoorin nyo to. Nakakatawa to. Bye. Bye.